Oh, oh. Oh, ha? Oh. Mag-hiking pero nag-push up. Sige. Thank you, Lord, for everything what I have right now. Ewan ko sa'yo. Hindi na, oy. Galaw-galaw ba? Yun oh. Taray oh. Pating ka dito, te. And that one. Kami, pagod na si ate. Kaya mo ba, te? Kaya pa! Mark! Mark! Sisiw ba? Oh, basta sisiw ka na. Sisiw na sisiw. Look at this. Sisiw ba? Yeah. You see? How much mountain? How much? Hindi ko alam eh. How much is this? I can buy them all. Oh. Siw-siw ah. Sisiw. Siw-siw na lang. Sa taas na tayo. Sisiw. Ah, sisiw ba? Kala ko Oh my God! This is the very high. very high what? Alright. Follow me. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, where to go. Only dreaming a whole new world. Dan 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 dan. Yes, te. Sa wakas. No more words. Nawala yung energy niya. Nagkaroon ng energy gap. Pagod na kami. Sa wakas. Ayan na, may kotse na. Natapos din namin. Anong oras ngayon? 2:30. From 8:30 to 2:30. Marami pa rin energy. Kasi nag-Milo kami ni Edward kaninang umaga. Ako. Si ate, ano ba ininom mo? Kape. Nagkape ka kasi. Hindi ka nag-Milo. Hindi mo alam? Sayang. Pwede bang pag-uwi ko magpamilo? Oo, pwede. Para bumalik yung taba. Nika. 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 Say bye-bye. Ganun. Bye-bye. Alright. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye na.